महा परम प्रभु श्री अरविंद श्रीमा श्री अरविंद को भर पाउଥିବା मोर आत्मार समस्त साथी अपा भाई मान को मोर शुभेच्छा आशीष नमस्कार। महाप्रभु कृपार आम एपर्यंत लाइफ डिवाइन 12 चैप्टर तार 13टा पैराग्राफ आलोचना कर सारे पैराग्राफ गुड़ी को पुणी थर आम पुनरालोचना करुचे रिविजन कर जदिव से एक ही कथा प्रभु जहाँ लिखिं आम आलोचना करुचे कहीं प्रकार प्रभु तत्व गुड़िक केते गुड़े दर्शन तत्व अच्छी केते गुड़े मेटाफिजिकल तत्व अच्छी केते गुड़े व्यवहारिक जीवन कथा भी अच्छी एवं से कहीं तार पश्चात गोटे सबुठ मुख्य कारण हूँ जो गत चैप्टर आम डिस्कशन करते 11 चैप्टर यहाँ डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस प्रोब्लेम सबुठ बड़ प्रोब्लेम हूँ जो आनंद रुचि आनंदमय आनंद सृष्टि कर समस्त जगत को सर्जना कर आम सब व्यक्ति जीव सकल आम कौन आम भीतर दुख जंत्रणा इत्यादि इत्यादि अच्छी यहीटा ही सब गोटे बड़ समस्या आमको जना पड़ी यहाँ भी स्वाभाविक भाव में गोटे प्रश्न हुए इच्छा करते परम कण एगुड़िक कर केवल सुख रखी था ये सब केते गुड़े कथा मन प्रश्न से प्रश्न गुड़िक आमको समस्या सब सृष्टि कर समस्या को केमती समाधान करा सल्यूशन कौन से कथा प्रभु 12 चैप्टर जी गुड़े पैराग्राफ अच्छी धीरे धीरे आलोचना करम पाखे उपस्थापना कर आम सब जो गोटे पढ़ी जो सरफेस वाइब्रेशन कथा जो प्लीजर पेन और डिफरेंस सीटा अभ्यासगत से आसूची केवल अभ्यास बाध्यता विशेषकर फिजिकल फील्ड स्थूल आम मेटेरियल बॉडी आम देखु जो गोटे पर्टिकुलर कंट्राक्ट संबंध संस्पर्श आम गोटे प्रकार फिक्स्ड नेचर अच्छी अर्थ धर आम ये कहूँ गोटे जिनस गोटे क्षेत्र में टचटा आम सुख दौ आ गोटे क्षेत्र में से दुख दौ तो पृथ्वी जिते लोक अच्छा विशेषकर मनुष्य मान कथा आम जब विचार करवा चॉइस बहुत अच्छी माने से चॉइस गुड़ा सब अभ्यासगत हो जीवन में हो संस्कारगत हो पारिवारिक जीवन प्रभाव समाज प्रभाव ये सब द्वारा आमको गोटे खाद्य भल लगे केते गोटे निर्दिष्ट पोशाक रंगर पोशाक भी भल लगुच केते लोक फ्लाइट भल लगुच तो बस भल लगुच एवं सबुठ ये गरम दिने सबुठ बड़ कथा हूँ एसी अभ्यास हो जाऊँगी तेनाली एसी पड़ोची करेन्ट पड़ोची एसी ना अस्वस्थ अनुभव कर इवन देखा जो मैंने सब हायर कार रे जाऊँ निज कार जाऊँ कंफर्टेबली जाऊँ से आमरी माँ संतान मान जो मान सब विभिन्न जगह को जाकि जो पाठ्यक्रम आंदोलन करे पाठ्यक्रम अंशग्रहण कर विशेषकर गाड़ी मोटर गाड़ी रे बस रे कार को छाड़िले अन्य भी कारण हाबिट जदि निज पाखे बस अच्छी जो जाऊँगी से बस कार से आपड़े नहीं ना अस्वस्थ अनुभव कर गोटे कष्ट लगुच प्रभुंर कह कथा ये सब जिन को केतटा अच्छी चेंज कर आम सबुठ बड़ भित्ति हम से केमती आम जब फिजिकल फील्ड रू पुणी मेंटल फील्ड को जावा आम देखिए मेंटल फील्ड रे किसी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी
କିଛି ଭେରିଏବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆମେ ସେଠି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବା ଯୋଉ ଚେତନା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆସିବ, ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଡୁଆଲିଟି ଭିତରେ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବାର ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି ସେ କିଛି ସେଇଠି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଜଗତକୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେ କିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି। ସେ ଚେତନା ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା, ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରହିବା। ଏଇ ଗତ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସରଫେସରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାବିଟ ସହିତ ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ସୁଖ। ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଏଫାକ୍ ସେଫାକ୍ କରିଦବା, ଜଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା, ରିଭର୍ସ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ, ବିକୃତ ହେଇଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଆମର ବଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ବା ମନ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ, ମନର ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ସେ ମୁକ୍ତ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି ଅଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ମେଟେରିଆଲ ବଡି ସେ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ସେ ଚାହିଁବ ଯେତେ ଦିନ ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ହାବିଟରେ ରହିପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ ସାଧନା ବଳରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ସେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନତା ରହିପାରିବ। ଦୁଃଖ ତା ପାଖରେ, ଯୋଉ ଦୁଃଖଟାକୁ ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଗତ ସେଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଗ୍ରିଭ୍ ବାଇ ଦି ଡିଫିଟ୍, ଡିସଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପରାଜୟ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଉ, ବିଫଳତା ପାଉ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଏଗୁଡିକ ସେଇ ସରଫେସର ସବୁ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସେ ନାଡି ଚକ୍ର। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି, ଯେ ସେଗୁଡିକ ମୂଳାଧାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହସ୍ରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ସବୁ ନର୍ଭ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି ନାଡି ଚକ୍ର ବା ସ୍ନାୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଅଛି। ସିଏ ଇମିଡିଏଟଲି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟରେ କିଛି ଯାହା ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା, କିଛି ଆସିଲା, ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ବ୍ରେନକୁ ପଠାଉଛି। ସେଇଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ସୁଖ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ମନ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଟିକେ, ମନ ସତ୍ତା ଡେଭଲପ, କାରଣ ତାର ନିଜର ଫ୍ରିନେସ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେ ସ୍ୱସ୍ୱାଧୀନ, ତାର ବ୍ୟାପକତା ଅଛି, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଓଭରକମ କରିପାରିବ। ଏକଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିପାରିବ? ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଭେନ୍ ମିଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ଲାଡନେସ୍। କେମିତି ସିଏ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁ ପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇବ କଣ ସବୁ, ସେଥିରୁ ସେ ଅଧିକ ପାଇବ। ମ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ that the more he refuses to be dominated by his nerves and body, more he draws back from the implication of himself in his physical and vital parts, the greater of his freedom. ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏଇ କଥାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ, ସେ କଣ କରେ, ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଏଇ ତାର ଯୋଉ ଅଛି, ନାଡି ଚକ୍ର ଅଛି ବା ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋର୍ସନକୁ ସେ କନେକ୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଡିନାଇ କରିଦେଇପାରିବ।
विशेषकर अन्नमय कोषा प्राणमय कोषार आयतन भितर से मुक्त हो पार प्रभु कहते पॉसिबल आउ विशेषकर मन क्षेत्र में कहते सी गोटे मास्टर हो पार तार जो ओन रेस्पन्स रोचे निजे से जो प्रतिक्रिया गुड़िक दौर जो जगत रोचे विभिन्न प्रकार कंटाक्ट सी किंतु कार अधीनस्थ नुहे शरीरटा अधीनस्थ हो जाऊँगी नाड़ी चक्र अभ्यासगत जो रही सब प्रतिक्रिया क्रिया किंतु मन क्षेत्र में मन इच्छा कले रेस्पन्स मास्टर हम स्लेव हम तेणु जिते एक्सटर्नाल टच आसपर से माने सहित जो संघात घटुची से बाध्य नुहे तार जो प्रतिक्रिया से बाध्य तो ये सब कथा आम आलोचना को आनी शेष आम कही आम जो विश्व संगे रोचे आमर निश्चय से अभिघात संघात यही सब चलो कंटाक्ट हम सब किंतु ता सत्वे भी आम जदि से प्रभुत्वटा को मन क्षेत्र में मेंटेन कर रखा धीरे धीरे से मन को मनर द्वारा तो प्राण आ शरीर से परिचालित होती यदि मन से चेतना से उच्चतर स्थिति को पड़ेगा ताहले से कंट्रोल कर यही कथा मोस्टली बहुत सुंदर भाव में इम्पोर्टाट बार पैराग्राफटा बहुत इम्पोर्टाट से पूरा प्रभु टिकिनिकी करी गोटी गोटी करी बुझे सहज भाव में बुझे जमी आम मानकर जी सामर्थ्य द्वारा आम जमी बुझीपर आम दैनंदिन जीवन में से एक ही कथा को आम अनुभव भितर अच्छे प्रथम कथा से कहते इन रिगार्ड टू फिजिकल प्लेजर एंड पेन it is more difficult to apply the universal truth से कहते आम जदि फिजिकल पार्टा को नवा ये स्थूल जीवन जोटा मेटेरियल लाइफ को नवा ये प्लेजर और पेन जो आती सुख दुख इट इज मोर डिफिकल्ट बहुत कष्ट टू अप्लाई द यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वजनीन जो सत्यटी अच्छी जो सत्यटी एब्सोल्यूट से सत्यटी को आम सार्वभौम सत्य को प्रयोग करने क्षेत्र में बहुत कष्टकर हम शरीर क्षेत्र में कारण आम आलोचना कले शरीर क्षेत्र में सी सब्जुकेशन सी सब रोचे तार हैबिट द्वारा रोचे हैबिटा को क्रिएट करुच्ची नाड़ी जो आम जो नर्वस सिस्टम नौचे नाड़ी चक्र डिफरेंट पॉइंट जो एनर्जी सेंटर रोचे कुंडलिनी शक्तिर कथा जी पढ़ी जापर मिलियंस मिलियंस पूरा ट्रिलियंस पूरा कनेक्टेड हो जगह छाड़ी इमिडिएटली आपके स्पर्श आसला माने आपन से फील करेंगे सांगे सांगे ब्रेन को ट्रांसमिट इंटरप्रिट होगा गरम लगुच ठंडा लगुच जहाँ जहाँ सब विभिन्न प्रकार जो अनुभव गुड़िक आस तो यूनिवर्सल ट्रुथ को आम यूनिवर्सल ट्रुथ को किसी ना प्लेजर पेन बोली किसी ना सब किसी आनंद ये सर्वमयता सर्वगतता को सत्यर आम ये बहुत अप्लाई कर फिजिकल बॉडी को जन को जड़े छुरी तुमको गोटे कौ जगह काटिगला कि कौटी गोटे निआ हाथ बाजिगला कि हाथ रहीगला विभिन्न प्रकार सब आसे जंत्रणा को शारीरिक क्षेत्र में आम तो कहवा आम ये कर से कथा संभव नहीं से प्लेजर एंड पेन को से क्षेत्र में बहुत कष्टकर प्रयोग करवा सार्वभौम सत्यटा को कारण कौन प्रभु सब कथा कहते कारण कही जाऊँ बहुत सिंपल सेंटेंस व्यवहार कर मन देगी गले बुझिपर बेसी किसी तत्व नहीं कि दर्शन ना कि वैज्ञानिक चिंता भी आनी ना जोटा आम प्राग्मेटिक कथा आम जीवन में निजे अनुभव कर फॉर दिस इज द वेरी डोमेन ऑफ द बॉडी द सेंटर एंड सीट ऑफ दैट इन अस whose nature is to be dominated by external contact and external pressure. एबे जेमती मु कहली तार सब जो सेंटर ऑफ एनर्जी ये जो नर्वस सिस्टम रो डोमेन टा कोठी
नाड़ी चक्र जो बा स्नायु व्यवस्था तार को क्षेत्र तार खास होची शरीर क्षेत्र में तार जो केन्द्रटी अच्छी से केन्द्र आधार केन्द्र से एवं तारी आधार स्थान सीट गोटे ये सब जगह से बॉडी भितर अच्छी सबू भितर कनेक्टेड होगी नर्व रही सी हूँ तार राज्य से तार डोमेन तार भितर तार क्रियात्मकता सबकि सब जाक जिते बाहर चाप हम आसो प्रेसर आसो बाहर स्पर्श आसो कंटाक्ट आसो सी सबू से इंटरप्रिट हम तार नेचर हूँ सी प्रकृत में से सुख दुख क्षेत्र में तार जो नाड़ी चक्रटी स्नायु व्यवस्था यही तार क्षेत्र शरीर तार क्षेत्र जो तार प्रोसेस हूँ एक्सटर्नल कंटाक्ट और एक्सटर्नल प्रेसर द्वारा कौन हम ये तार स्वभाव स्वभाव गुड़िक केमती आमको ब्रेन रे आमको अनुभव दौरान ना से केन्द्र गुड़िक कनेक्टेड ब्रेन सागर से केन्द्र निवास स्थान गुड़ाक से सब स्नायु व्यवस्था थी नाड़ी चक्र सहित संबंधित संयोजित होता तेणु आम कौन कहे ना आम जो गोटे आघात पाचे शरीर गोटे आघात पाची बाहर गोटे चाप पाची कि तार गोटे कंटाक्ट जहाँ सब आसवा द्वारा से कौन कर कष्ट पाच से जंत्रणा हो कोटी गोटे छुरी किए काटिला गोटे पोतनी मुंडा फुटेगला फुट बाजिला ये सब आभोड करवा बड़ कष्ट हे तो ये एमानकर परिभाषा बहुत कष्ट कि मन क्षेत्र में आम डिस्कसन कले मन इच्छा कले ग्रहण न करें धरतु जो मैंने चित्त प्रज्ञ मुझ जन को बहुत गाड़ी दू विरक्त हो सी जो भितर को नला मन भितर को नला से कहीं कौन गाड़ी देला बोली तार कौन मान अपमान से पूरा उदासीन से न बुझला कष्ट हम तार से लिबर्टी अच्छी तार माने तार अच्छी स्वाधीनता अच्छी कि शरीर क्षेत्र में ना शरीर क्षेत्र में यहीटा गोड़टा जंत्रणा होची माने सी जंत्रणाटा से निज गोड़ अनुभव कर चाहिए कह जंत्रणा न हो स्पेशल केस अच्छी प्रभु कहते कौ जगह जंत्रणा होते भी जंत्रणा जना पड़ोनी कौ सिचुएसन जना पड़ोनी कौ कंडीशन जना पड़ोनी कहे सांगे सांगे प्रभु पुणी कहते इवन हियर हाउएवर वी हैव ग्लिम्प्स ऑफ द ट्रुथ आग कहले जे यूनिवर्सल ट्रुथ एप्लिकेबल नुहे फिजिकल बॉडी रे केस रे तार जिते सब सुख दुख आसुची तार कंटाक्ट प्रेसर द्वारा जहाँ जहाँ होती इंडिस्कंट्रोल नुहे पुणी प्रभु कहते ना ये किसी गोटे आभास मिलू सत्यर गोटे आभास मिलू सत्य हूँ जे आनंद सत्यटा हूँ प्रकृत में सब प्रत्येक परिस्थिति आनंद सी विकृत होकर अच्छी परवर्टेड होकर रही कि आनंद अच्छी दुख बोले गोटे किसी ना एवं असल सत्य हूँ सत्यटा हूँ जमी सृष्टिर आनंदर सृष्टि प्रति जीव सकल भितर सी अच्छी निमज्जित होकर रही तार गोटे आभास मिलू सी आभास मिलू क्या मन मनकर मन पाखे आग प्रयोग कले ना मन चेतना अन्य एक चेतना को पलैला देख आउ जमा से आसबनी मन पाखे गोटे ऑप्शन अच्छी मन भितर गोटे वेरिएबिलिटी अच्छी से वेरिएबिलिटी से अप्लाई कर इच्छा कले जदि निजी से दृढ़ कर दौचे ताल से कष्टा को सही जाऊँगी एमती तार स्नायुर जो नाड़ी चक्र जो इफेक्ट को सी काउंटर कर मन कर ये शरीर क्षेत्र में गोटे आभास मिले कहीं आभास आभास कथा प्रभु कहीं कह प्रभु कहते वी सी इट इन द फैक्ट दैट according to habit the same physical contact can be either pleasurable or painful not only to different individuals but to the same individual under different conditions or at different stages of its development. ये वाक्य टी पढ़िले आम देखु प्रभु यही सांसारिक जीवन भितर बहुत कम कंट्राक्टर से आस गोटे बरदारा थिला बेले तापर सेकेंड जो आसी रहिले भारत माता जो आम स्वाधीनतार आंदोलन ता भितर
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ରହିଲେ। ନହେଲେ ସେ ଏମିତି ସାରା ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ ସିଏ ଆମକୁ ଜଣାପଡେ ଯେମିତି ସିଏ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମାନେସନ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଯେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି କିମ୍ବା ସୁଖ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାରର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦେବ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଧର ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଗଲି, ସକ୍ସେସ ହେଲା, ମୁଁ ବି ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ କେସ୍ ଆସିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିଲା, ଆସିଲା ଯୋଉଥିରେ ମତେ ସେଟା ଡିସଗ୍ରେସ ଦେଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ସେଇଠି ଦୁଃଖ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକା ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଏ ତମକୁ ସୁଖ ବି ଦେଇପାରେ ଦୁଃଖ ବି ଦେଇପାରେ। କେମିତି ହଉଛି କେବଳ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ ତା ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ଆମେ ସେଠି ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଧର ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖଟାକୁ ସହିପାରେ, ପ୍ରକାଶ କରେନି, ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଏ, ବା ଏଇ ଦୁଃଖଟାକୁ, ବା ସୁଖ ଯଦି ସେ ତାର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ବି ସେ ସୁଖ ପାଉଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ପାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ପାଉଛି। ସେମ୍ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକା ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଫିଜିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନକୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ପ୍ଲିଜର ପେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏକା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ଲିଜର ପେନ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଏକା ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ତାର ଅଗ୍ରସର କରୁଛି, ଯୋଉ ବିକାଶ କ୍ରମରେ ସେ ଯାଉଛି, ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କଥାଟା ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ଉଦାହରଣ କଣ? ସାଧାରଣତଃ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଧରୁ, ନିଆଁଟା ଗୋଡରେ ଗଲେ କି କୋଉଠି ପାଉଁଶ ନିଆଁ ଦିବି ନେଇ ସେଥିରେ ଗୋଡ ପଡିଗଲେ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ମଣିଷ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଗଲା, ପୁଣି ଖରା ଦିନେ ସେ ପୁଣି ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ମଣିଷ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ମାନେ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେ ଏଇଆ ଖାଇବ, ଏତେ ଦିନ ବେଳେ ଖାଇବ, ଅମୁକ କରିବ, ସେମୁକ କରିବ, ଏସବୁ ଯେତେ କରିକି ତାକୁ କିଛି ସେଇଠି ତାକୁ ଏତେ ପେନ୍ ଲାଗୁନି। ପେନ୍ ହବା କଥା ଆମକୁ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଆଁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି 2-3-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଖରି ଛକ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ବିଖ୍ୟାତ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ହୁଏ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିଛି କଣ୍ଟା ଗୁଡା ସବୁ ବିରକ କଣ୍ଟା ସବୁ ପୋଡି ଦେଇକି ସେ ଓଳିକି ସବୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡା ସବୁ କି କଷ୍ଟ କେମିତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ବାଜା ଫାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପ୍ଲିଜରେବୁଲ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପେନଫୁଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥାକୁ ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ନିଜର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହଠଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରନ୍ତି, ସବୁ ସେମାନେ ସେ ପୁଣି ପାଉଁଶ ପଡିବେ ଯେ ଶୋଇବେ ଯାଇ କୋଉଠି ନା ମଶାଣିରେ। କୋଉ ପାଉଁଶ ଯେ ଶବ ଦାହ ହେଇଥିବ ସେଇ ପାଉଁଶ। ମାନେ କି କନସେପ୍ଟ ସବୁ, ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଅନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ସେଠି ବି ସେମାନେ ସେୟା କର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ମାରିବେ, ଚୋଟରେ କାଟିବେ, ଏ ଯୋଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ସବୁ ବହୁତ ତୁଚ୍ଛ ମାନେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସବୁ। ବିଶେଷ କରି ଶରୀରକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେମାନେ
ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାମନା ତାଙ୍କର ଆସେ ସେ କାମନା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବେ ଠିକ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପୁରା ଖେଳୁଥିବା, ପାଣିରେ ସେଠି କଣ ବୁଡିଯିବ ଫୁଟିଯିବ, କଣ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହବ କଣ ପୋଖରୀର ଯୋଉଠି ହଉ ବାଡା ବାଡି ପକୋଡା ଭିଡି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖେଳ। କି ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପଶିନା, ପାଣିରେ ପଶିଲେ ଜ୍ୱର ହବ, ଥଣ୍ଡା ହବ, ଅମୁକ ହବ ଚମକ ହବ, ନିଜେ କଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ରିକସନ ନବା କଥା। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେ। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏଇସବୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କାହାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ତାକୁ ସେ ପ୍ଲିଜରେବୁଲ ନଉଛି। ସେ କୋଉ ସମୟରେ ଧର ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ମାଛ ଧରାଳି ସବୁ ମାସ ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ରହିପାରିବା ନା। ସେ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜୀବନରେ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆହୁରି ବି ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ, ତାର ବି ଅଛି। 99 ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିଲାନି। ତ ଯାହାଠୁ ଭିଡି ଭାଡି ନେଇଗଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଚଏସ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବି, ଏମିତି କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଖାଇବେନି ସେଟାକୁ ଖାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଲା ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଖାଇଗଲା। ଯୋଉଟାକୁ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥିଲା, ଏଠୁ ନେଇକି ଟୁଟୁ କରି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ସେଇ ଏକ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ପେନଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ଲିଜରେବୁଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଣିଷର ହୁଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଏକଥା ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି we see it in the fact that men in periods of the great excitement or high exhaustion remain physically indifferent to pain or unconsciousness of pain under contacts which ordinarily would inflict severe torture or suffering. এই କଥା ଗୁଡା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ କଥାଟା ଦେଖୁ, ସତ କଥାଟା ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଜଣା। ଧର ମୋର ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି, ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଫଙ୍କସନ ଘରେ ହଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କଣ୍ଡିସନ ବା ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, କାମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପ୍ରତି ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିବ, ସେ ଜାଣି ହଉନଥିବ ଜମା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କୋଉଠି ବୁଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଟ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲି ଯୋଉ ପେନ୍ ଆସିବା କଥା, ଅଚେତନତା ରହିବା କଥା, ପେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅଚେତନ ହେଇଥିବ। ପେନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତା ମନରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ନାଡି ଚକ୍ରର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ୍ସଜଲସନ ଅବସ୍ଥା ବା ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥା ନଥାଇକି ଯଦି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, which ordinarily would severe torture, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ତାର ସେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଲାଗିବ। ବାହାଘର ସରିଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବିଦା ହେଇଗଲେ, ବା ଯିଏ ସବୁ ଲୋକ କମିଗଲେ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଆସି ଝାଡୁକିରି ଖଟ ଉପରେ ପଡିଯିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ କଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଫାଟିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ହଉଥିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ କରିକି ଯଦି ଗୋଡ ଫୋଡ କିଛି ବିନ୍ଧୁ ନଥିବ, ତାପରେ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧିବ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବ, ପାଦ ବିନ୍ଧିବ, ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସବୁ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସେ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଏତେ ଏକ୍ସଜଲସନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଯେ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ବାହାରିଗଲେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ହେବ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ
ट्रेनिंग दि जाए जो मैंने सब डिफेन्स रे जाइछन्ती से ऑफिसर लेवल रे जातु बा सोल्जर लेवल रे जातु बा पेटी ऑफिसर हो ताको जो ट्रेनिंग दिया जाए केवल किमती कष्ट जंत्रणा सहिबे से विभिन्न प्रकार ऑड सिचुएशन रे रख दिया जाए कोट जंगल रे छाड़ दिया जाए अल्प किसी खाद्य पानी देकी छाड़देवे सी रहा माने से भितर केमती सी एडजस्ट कर जहाँ मिलला से खाद्य खाइब गोटे पहाड़ गोटे माने जगह नहीं हेलिकप्टर छाड़देवे जो ओह्लैवा बाट नथिबो निजे बाट काटिक आसो एम सब दि जाए सब कहीं टर्न अप करा जाए तद्वारा से सब एडवर्स सिचुएशन को फेस करवा जाए अच्छा आ गोटे सिंपल जिन आप जानते समस्त आम जान ये जो जड़े जड़े जी एस्ट्रोनॉट जाऊँ जी धर एवरेस्ट को चढ़ू से तार प्लेजर ना पेन आमको पेन आम से 1000 फुट भी उठी पारानी किंतु से 29,000 फुट उठुं केमती से प्लेजर अच्छी भर गोटे आसुची गोटे दर्शन आसुची तेणु से आनंद पाँच जंत्रणा पाइले तो जमा 10टा स्टेप पर बाबा देह थंडार कलाप्स कर चल प्रभु कहते मेनी केसेस इट इज ओनली व्हेन nerves are able to reassert themselves and remind the mentality of its habitual obligation to suffer that the sense of suffering return. अनेक क्षेत्र में कौन होती ना जो नर्व टा जो स्नायु व्यवस्था गुड़िक अच्छी से पुणी रिएसर्ट करती मन पकई दिखती जो हैबिचुअल जो ओब्लिगेशन टा अच्छी ना ओब्लिगेशन टा अभ्यस्त हो जाती से जो बाध्यबाधकता से करे अभ्यस्तता स्मरण कर तो वन कहली कम सरीगला जो कमटा युद्ध बंद होगा कौन कौन सब जो एमरजेंसी वर्क जो आमको बहुत एक्साइटमेंट लगे उत्तेजित भाव लगे एक्सॉल्शन लगे निजे मु एक्सपीरियंस करछि गोटे अनुष्ठान हेड अच्छी देखिए आनुअल फंक्शन थी कौन कौन थी से किसी जना पड़न क्या पिया भी मन रोन कि सरीगला पुणी से कौटी थी नर्भस सिस्टम तार काम है प्रथम पुणी रिएसर्ट कर तुमको पुणी रिमाइंड करैकी से जो हैबिचुअल ओब्लिगेशन जोटा थिला सफरिंग रा पुणी फेरी पुणी नहीं आसो जहाँफल से जोटा को से गोटे ब्रीफ पीरियड भूल जाता से जंत्रणा को सही जाऊला किसी दुख जना पड़ना कि तार पुणी से आरंभ यहाँ ही प्रभु को किंतु यही जोटा आसुची बट द रिटर्न टू द हैबिचुअल ओब्लिगेशन इज नॉट इनएविटेबल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट प्रभु कहते से प्रमाण करेंगे केमती प्रभु कहते ये जोटा तार आसुची फेरी आसुची पुणी ता भर को सी मन पड़ी मान सी मन पकई दौर सब यहाँ तोर अभ्यस्तता यहाँ तोर कर कथा ये जंत्रणा अनुभव करने कथा से सब जाए से नर्भस सिस्टम से नाड़ी चक्र प्रभृति सब मान शारीरिक क्षेत्र में तार अभ्यस्तता गुड़ा को से बाध्य कर स्मरण कर दौर तार वेदना बधा प्रभु कहते यही जो प्रकार फेरी आसुची तार हैबिचुअल ओब्लिगेशन टा इज नॉट इनएविटेबल इट इज ओनली हैबिचुअल प्रभु कहते यहाँ गोटे अभ्यास हो जाती किंतु एमती प्रकार तार फिलिंग्स आसुची तार जंत्रणा से आसुची किंतु यहाँ अपरिहार्य मैंने अपरिहार्य नुहे माने सीधा गोटे किसी मार्ग अच्छी कौन सी गोटे बाट अच्छी ना कहीं अपरिहार्य कौन ये अभ्यस्त मार्ग रही सीना यहाँ मन पड़े सीना सिस्टम टा आमको से प्रकार भाइब्रेशन दौर आम गोटे दुख जंत्रणा पाचे यहाँ अभ्यास छाड़ी देकी आउ कौ बाटर हो पार जो बाटर जमा ये आउ थे फेरी आस रिवाइव करनी सी कथा प्रभु कह प्रभु कहते वी सी दैट गोटे उदाहरण दौरान सी दैट इन द फेनोमेना ऑफ हिप्नोसिस not only can the hypnotized subject be successfully forbidden to feel the pain of a wound or puncture when in the abnormal state, but can be prevented with equal success from returning to his habitual reaction of suffering when he is absent.
ଏଇ ହିପ୍ଟୋନିସିସ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କଥା ନବାନି। ଦିଟା ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକାଗ୍ରତା ବା ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସେଇ ତୃପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଯାଏ, ସେଠି ତାକୁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କିଛି ଫିଲ୍ କରେନି, ଇଭେନ୍ ତୁରୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ରହେ। ଏଇଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ହିପ୍ଟୋନିସିସ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମୋହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ସମ୍ମୋହନ କରେଇବା ଲୋକ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଥାଆନ୍ତି ବା ପର୍ସନ୍ नो ଦି ट्रिक, ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଲାଏ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମେଥଡରେ ମେସିନାରୀ ମେଥଡରେ ନିଆହଉଛି, ଜଣେ ମଣିଷ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣକୁ ସେ କଲା ଏମିତି ଖାଲି ତା ଆଖି କରେ, ତୁମ ଆଖି ଚାହା ହାତ ପାଖକୁ ନେଇକି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆଣିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁରା ସେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେମିତି ତାର ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯାହା ପଚାରିଲା ଯାହା କହିଲା ସେ ଆରି ଅଧିକାର, ସିଏ କହିଥିଲେ ଚାଲିଲା, ସବୁ କିଛି କହିକା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତ ପଚାର କଲା, ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କଣ କଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ହିପ୍ନୋସିସ୍ ଫେନୋମେନନରେ କଣ ହୁଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ବି hypnotized subject be successfully forbidden to feel the pain। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିବ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସେ ସମୋହିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବା ଗୋଟେ ସମ୍ମୋହନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରିବ ନା କିଛି ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିପାରିବ। ସେଠି ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ କଣ୍ଟାରେ ପୋଡ଼ି ଦଉଥିବ ଆଲପିନରେ, ଏସବୁ କେତେ କେତେ କଥା କରେ, କି କିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆମେ କରୁଛୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଟା ସେ କରିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଟେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଘାତ ଦେଇଗଲା, ଇଏ କଲେ ସେ କିଛି ଜଣା ପଡିବ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ରହିଛୁ ସେ ଷ୍ଟେଟରେ ନଥାଏ। ମାନେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପଳାଏ। ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ପଢିଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ସମ୍ମୋହନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବଂଶୀର ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯମୁନା ନଦୀ ଉଜାଣିବୁ, ତାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ନ ଯାଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଏସବୁ କଣ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଅଛି ସେଠି, ଗଛ ପତ୍ର ମାନେ କଣ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିକି ବାଟରେ କୋଉଠି କଣ୍ଟା ସେଟା ମାରିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ ସକ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିଟର୍ନିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ହାବିଚୁଆଲ ରିଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଆୱେକେଡ୍। ଏଇ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ମୋହନଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ତ ମନେ ରଖିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଠୁ ସେଟା ପଳାଏ। ଆଉ ସେ ମାନେ ସମ୍ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲା, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସେ ସିଏ ସମ୍ମୋହନ ସ୍ଥିତିରୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସିଏ ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ସଫରିଂ, ସେଥିରୁ ସେ ତାକୁ ସେ ଆୟୋପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଟା ସେ ଇକ୍ୱାଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଏ, ସେ ସମ୍ମୋହନ କରେ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ କଣ? ଦି ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫେନୋମେନନ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟାପାରଟାର କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର କଣ ତାର କାରଣ, ସେଟା ବହୁତ ସରଳ କଥା। କାହିଁକି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ ଦି ହିପ୍ନୋଟାଇଜର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦି ହାବିଚୁଆଲ ୱେକିଂ କନସିୟସନେସ୍। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ କରେ, ହିପ୍ନୋଟାଇଜର ଯିଏ, ସେଇ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାଟିକି ଯାହାକୁ ମାଲୁମ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରେ, ସେ ସମ୍ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଏ ସବୁ କାମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାବିଚୁଆଲ ୱେକିଂ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ଆସେ, ସିଏ ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ହାବିଟର ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇକି ରହେ। କାହିଁକି ରହେନି ନା, ସିଏ ତାକୁ ନେଇଯାଏ କୋଉଠିକି, ତାକୁ ନେଇଯାଏ ସବ୍ଲିମିନାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ। ସବ୍ଲିମିନାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ ନା, ବା ମଗ୍ନ ଚେତନାକୁ ନେଇଯାଏ, which is behind the physical। ଆମ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ର ପଶ୍ଚାତରେ ସବ୍ଲିମିନାଲ, ତାର ସେ ସବ୍ଲିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଭାଇଟାଲ ଅଛି, ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଅଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଅଛି। ମେଣ୍ଟାଲ ସେ ବିଙ୍ଗକୁ ପଳାଏ, ସେଟା ଅଧିଚେତନାର ମନୋଗତ ଯୋଉ ସତ୍ତା ସେଇଠିକି ପଳାଏ। ସେଠିକି ପଳେଇଲେ କଣ ହବ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ। ସେଠି ଯୋଉ କାମ ଯିଏ କରେ ସେ ଇନର ମେଣ୍ଟାଲ। ତାମାନେ ମୋଟ ଉପରେ ମଣିଷ ଯଦି ଯଦି ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ଜୀବନ ଜୀବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସବ୍ଲିମିନାଲ ପାର୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ତାର
जो मग्न चेतनार जो मन जो ये सत्ताटी अच्छी सी क्रियात्मक हम आ सी हूँ पूरा मास्टर सी नर्व्स और बॉडी आंक तार पूरा मास्टरी रही ये से किसी करें चाहिए सेगुड़ी से आकाउंट को नबनी से मन सुधा इच्छा कले जो नाड़ी चक्र शरीर जो नियंत्रण को बसीभूत करदे कारण सी से गोटे हिप्नोटाइजर काम कर जो सबलिमिनाल बा इनर मेंटल भी ये आजिकल जो गोटे करा स्ट्रेस मैनेजमेंट रे बहुत लक्ष लक्ष टका रोजगार कर जो इनर इंजीनियरिंग कहते इनर इंजीनियरिंग टा पूरा इनर लिविंग सिस्टम रे सी माने इनर माइंड जोटा प्योर माइंड इनर भाइटल से माने जो सबलिमिनाल पार्ट टाको कन्स्टिट्यूट करछन्ती सेठी ताको शिक्षा दियंती सेठी पळा तो सेठी पळेगला परे कोन हो ना तापर कोनोसी स्ट्रेस पड़िबन कोनोसी परिस्थिति रे जहाँ भी तार इंटरेक्शन हबो से इंटरेक्शन रे से जंत्रणा पाइबनी कष्ट पाइबनी एटा से माने 6 मासिया प्रोग्राम वर्षिया प्रोग्राम करछन्ती आ ता पय से प्रैक्टिस टा जारी रखियो पड़े अन्य कि प्रभु एटी कहउछन्ती जे सी कोन करे ना जे समन कराए या को अभ्यस्त कर विशेषकर आमर साधना प्रक्रिया भी एक कथा साधना प्रक्रिया अच्छी जदि जड़े अंतर्जीवन को जीव जे जदि आपण से लिविंग विद इन बही दलालंकर पढ़े देखिए जे एटा प्रभु केबेठू कहि सारिछन्ती लिविंग विद इन टा बहुत आगु आजिकल सिना आज रिसेंटली स्ट्रेस मैनेजमेंट बाहरी इनर इंजीनियरिंग कथा बाहरी कि लिविंग विद इन कथा प्रभु बहुत आगु माँ और प्रभु कहि तेणु से स्थिति जड़े पढ़ेले कौन हम ना सेठी तार ये जो नाड़ी चक्र ये रहिले जो तार नर्वस सिस्टम सी सिस्टम रो किसी इफेक्ट रहे but the freedom which is affected by hypnosis abnormally rapidly without true possession by an alien will may equally be on normally जोटा हमको abnormal लगुची साधारण जो आम पाचे जो प्रकार नॉर्मली आम भितर जो प्रकार वाइब्रेशन द्वारा आम भितर आसूची से कहते हिप्नोसिस स्टेज को गले से एब्नॉर्मल स्टेज को पड़ो किंतु सेटा से कहते जे आम निजे कर परिया बाय एन एलियन विल से एलियन विल ता कोठी अछि सबलिमिनाल आ से ताकू सब नॉर्मली काम करबो आ ग्रेजुअली कोन करबो धीरे धीरे हमर जो इच्छा शक्ति को से तात्यर को नहीं वास्तव में तात्यर को नहीं जीव कहीं ना सी कंप्लीटली होगा पार्शियली हो सी गोटे विजय लाभ कर पार्शियली और कंप्लीटली विक्ट्री ऑफ द मेंटल बीइंग ओवर द हैबिचुअल नर्वस रिएक्शन ऑफ द बॉडी एटा कि भल मन रख हैबिचुअल नर्वस रिएक्शन ता केवल बॉडी रे हुए बॉडी ऊपर ही पारे किंतु जणे जदी बाय वर्चुअल साधना से जदी बा निजर ओन विल अनुसार सेठी की पळाबो कोठी यू विल लिव विद इन एवं का द्वारा परिचालित हो से जो सबलिमिनाल माइंड द्वारा मेंटल बीइंग द्वारा इनर मेंटल बीइंग द्वारा ताले से धीरे धीरे ग्रेजुअली से निजर इच्छा शक्ति को प्रयोग कर परिबो तार इफेक्ट पाइबा आइदर पार्शियली और कंप्लीटली कोन ना ओवर द हैबिचुअल नर्वस रिएक्शन ऑफ द बॉडी ये जो अभ्यासगत भाव में स्नायु नाड़ी चक्र अच्छी स्नायु व्यवस्था अच्छी जी की जंत्रणा दुखर कारण जी ट्रांसमिट कर ब्रेन तक इंटरप्रिट कर कथा भाव सबलिमिनाल सीटा जो कहती नहीं जे गोटे साधारण भाव में माने हजिजा मजिगले हजिज माने तुम एक्सटर्नाल जिन गुड़ा सब कुआड़े तुम्हें मजिज से कौन हो जाए प्रभु अन्यत्र कहते से मनुष्य को जंत्रणा भल लगे सबलिमिनाल भीतर को गले से दुख सहित भी मिंगल कर मजिज तो दुख सहित जी मिंगल कर जाए ताकू सुख आसे से आनंद पाए प्रभु कहले भगवान को प्रार्थना कर तुम्हें कहीं ट्राई करना मत आघात हो मत भल पाऊन बोले ताने कौन सी जानते जिते सी आघात दौले आंकु खुशी लगता मैंने आमको जंत्रणा लगे कि से भावुले सी नहीं जाते मैंने खुशी भाव आनंद भाव नहीं जाते प्लेजरेबल स्टेज रे नहीं जाते अलीपुर जेल रे कौन मुझे डिटेल वर्णना करनी आप सब जानते प्रभु केमती नौले कि गोटे जंत्रणा बोली किसी लगुला
ସବୁ କଥା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା କୁନ୍ତୀ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟଖଣ୍ଡ ପାଇଲେନି ଏଠି ସେଠି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଠି ସେଠି ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ଖାଇବା ଅଛି ନାହିଁ ଘର ଅଛି ନାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସବୁ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ରାଜ ହେବେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର କଣ ଦରକାର ତମେ ଅଛ ସବୁ ମୋର ସବୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ତମେ ନଥିଲ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କଣ ହବ ତ ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ୟାର ଇଙ୍ଗିତ ଦଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନେଇକା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସବୁ ଯାକ କଥା କହିଦେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟାକୁ ଖୋଲି ଖୋଲିକା ଯିବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସେ ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲିକି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଘଟିଲା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲି ଘଟିଲା ଭାଇରାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନନସେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ମଣିଷ ଜାଣୁନଥିବ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ବିଷ ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡାକ ଭାଇରାଲରେ ଆସିବ ତମେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ ସମାଜଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦବ ସେମାନେ ଡିଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଯେ ତାକୁ କୋଉଠିକି ନଉଛନ୍ତି ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ରହିକି ସୁଖରେ କରୁଛନ୍ତି ମା ତ ନଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅସୁର ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି ସିଏ କଣ କଣ କରିଦିଅନ୍ତା ଗୋଟେ କଣ ଖାଲି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଆଉ ଏଠି କଣ ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଇଏ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି କୋଉଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଡିଭାଇନ ସ୍ପିରିଟ ସବୁ ସେମାନେ ଡିଭାଇନ ସ୍ପିରିଟ ଯୋଉମାନେ କି ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଫର୍ମାଚୁର ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଅସୁରର ସିଏ ତାର କେତେ ଗୁଡିଏ ସବୁ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବେ ଫାଇନାଲ ୱିଲଟା ଭିକ୍ଟୋରୀଟା ହବ ଡିଭାଇନ। ଧନ୍ୟବାଦ।